ሰላም ወድ ያሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ what the concept of opportunity cost and production possibility curve and how to calculate opportunity cost and how to draw product possibility curve and what's the relationship between product possibility curve and economic growth are basic points which will be discussed in this video. So if you're new for this channel, don't forget making a copy link, share and subscribe my YouTube channel. So let us start what the concept of opportunity cost. So the last section we discussed about what scarcity and what are the types of resources, free resource and economic resource or scarce resource, and what is the concept of what choice are basic points which are discussed in the last section. Today we'll start opportunity cost. It is the next best alternative cost that must be sacrificed or forgone in order to obtain one more unit of the product is called opportunity cost. And አምራች ሁሉንም ምርት መምረጥ አይችልም ብለናል። the last section discuss እናደርገው አምራቾች ሁሉንም ምርት መምረጥ አይችሉም። ለምን? scarcity of resource ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አንድ ተጨማሪ ዩኒት የምናገኘውን ኮስት ኮንሲደር አድርገን ከሆነ ፕሮዳክሽን ፕሮዲስ የምናደርገው ይሄ ኮስት ኦፖርቹኒቲ ኮስት ነው። ኔክስት ቤስት ኦልተርናቲቭ ኮስት that must be sacrificed or forgone in order to obtain one more unit of the product is called opportunity cost. Good. Then other is what the product possibility curve. Simply the curve that shows the different combination of two goods that produced in a given technology and the resource is called product possibility curve. Product possibility curve ማለት curve ነው። አንድ አምራች ሁሉንም አውትፑት ወይ ፕሮዳክት መምራት አይችልም because of scarcity of resource ስለሆነ። ስለዚህ የማምረት አቅም ሊሚት የሚያደርገው ዛት ሚንስ በተሰጠው ቴክኖሎጂ በተሰጠው ሪሶርስ ስንት ያህል ምርት መምራት ይችላል ወይ ደግሞ ያለውን ሪሶርስን ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ስንት ያህል ምርት መምራት ይችላል። ይሄን የመምራት አቅምን ሊሚት የሚያደርገን ወይ የሚገልጽልን ካርቭ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ካርቭ እንለዋለን። a curve that shows the different combination of two goods that produced in a given technology and resource is called production possibility curve. So product possibility curve is always concave to the origin. Product possibility curve is always concave to the origin. Concave means ትንሽ ወደ ውጭ ወጣ ያለ ነው ማለት ነው። Then product possibility curve is downward sloping. Production possibility curve is always downward sloping now ማለት ነው. Good. So by considering this, we have mathematical example how to calculate opportunity cost and production, how to draw product possibility curve. Suppose hypothetical economy produce food and the computer ይለናል. Given the limited resource and available technology, we have types of product. We have unit price. We have production alternative A, production alternative B, production alternative C, production alternative D, production alternative A. and we have food and computer ይለናል። ስለዚህ አሁን ይሄ አምራች ሁሉንም ምርት ፕሮዲስ ማድረግ አይችልም። ፖይንት ኤ የሚባል ፖይንት ፕሮዲስ ካደረገ 500 ኮምፒውተር ፉድ እና 0 ኮምፒውተር ፕሮዲስ ያደርጋል። ፖይንት ቢ 420 እና 500፣ ፖይንት ሲ 320 እና 1000፣ 180 እና 1500፣ 0 እና 2000 ሆኖ ይሄዳል ማለት ነው። Then we are required to calculate draw PPC curve ይለናል። Find opportunity cost from A to B, B to C, C to D, D to A ይለናል። So how to draw product possibility curve? እችኛው ነገር ፉድ ፐር ኮምፒውተር የምትለው ነገር ፉድ ፐር ኮምፒውተር የትኛው ፕሮዳክት ኤክስ አክስ ላይ የትኛው ፕሮዳክት ዋይ አክስ ላይ እንደምናደርግ ይነግረናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ማወቅ የምንችለው በዚህ ነው። በኦፖርቹኒቲ ኮስት ጊዜ ፉድ ፐር ኮምፒውተር የምትለው ነገር እንጠቀም። ፉድ ፐር ኮምፒውተር ማለት ፉድን ዋይ አክስ ላይ ኮምፒውተር ደግሞ ኤክስ አክስ ላይ እንድናደርግ ይነግረናል። ኮምፒውተር ፐር ፉድ ቢል ይገለበት ነበር ማለት ነው። ኮምፒውተር ፐር ፉድ ቢሆን ኮምፒውተር እዚህ ፉድን እዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ጉድ። ስለዛ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ፕሮዳክት ፖሲቢሊቲ ካርቭ ድሮው ለማድረግ ፉድ ፐር ኮምፒውተር ስለሚል ኦፖርቹኒቲ ኮስት ደግሞ ቼንጂንግ ዋይ ቼንጂንግ ኤክስ ስለሆነ ምን አደርገዋለሁ ፉድን ኤክስ አክሲስ ዋይ አክሲስ ላይ ኮምፒውተርን ኤክስ አክሲስ ላይ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካስቀመጥ እነዚህ ፖይንቶችን ድሮው እናደርጋቸዋለን። ዛት ሚንስ 500ን 0 ጋር ኮኔክት አደርገዋለሁ፣ 420ን 500 ጋር፣ 320ን 1000 ጋር፣ 180ን 1500 ጋር፣ 0ን 2000 ጋር ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። therefore we have 500 ፉድ ሲሆን 0 ነው። እዛ 420 ሲሆን 500 ነው። 320 ሲሆን 1000 ነው። then 180 ሲሆን 1500 ነው። then 0 ሲሆን 2000 ነው ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ፖይንቶች ኮኔክት ሳረክ የምናገኘው ቺኛው ካርቭ ምን ካርቭ እንላታለን? opportunity production possibility curve እንላታለን። production possibility curve እንላለን። so in product possibility curve there are 3 areas. ሶስት ኤሪያዎች አሉ።
ራሱ ፖይንት ላይ ያሉ ፖይንቶች አሉ፣ ውስጥ ላይ ያሉ ፖይንቶች አሉ፣ outside of production possibility curve ላይ ያሉ ፖይንቶች አሉ። Due to this reason, we can conclude that all points on PPC are attainable and efficient. All points on PPC are what? Attainable and efficient. All points inside of production possibility curves are attainable but not efficient. All points outside of product possibility curves are what? Unattainable but efficient. Now, like point A, point B, point C, point D, point E, attainable, efficient. Point Q, attainable but inefficient. Now, point R, unattainable, no, inefficient. Now, therefore, don't miss this point. In product possibility curve, there are 3 areas. On product possibility curve, inside of product possibility curve, outside of product possibility curve. So all points on product possibility curves are attainable and efficient. All points inside of product possibility curves are attainable but not efficient. All points outside of product possibility curves are unattainable but efficient. Now, so let us to calculate how to calculate opportunity cost from A to B, B to C, C to D, D to E. On point A ላይ ፉድ ቱ ኮምፒውተር ስለሆነ ፉዱ 500 ነው፣ ኮምፒውተር 0 ነው። ፖይንት ቢ ላይ 420 ነው። ዜን ኮምፒውተር ደግሞ ስንት ነው? 1000 ነው ማለት። ስለዚህ ከ500 ወደ 420 ነው የሚሄደው። ይሄ ደግሞ ከ0 ወደ 500 ነው የሚሄደው ማለት። ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ ፖይንት ኤ 0 እና 500 ነው። ፖይንት ቢ 500 እና 420 ነው ማለት። ኦፖርቹኒቲ ኮስት ፍሮም ኤ ቱ ቢ ካልኩሌት ስናደርገው 420 ማይነስ 500 ሲከፈል 500 ማይነስ 0 አደረገዋል። ከዛ ማይነስ 80 ኦቨር 500 ይሆናል። ኔጌቲቭ የሚመጣው ምንድነው የሚነግረን? ጌን እና ሎስ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ለምን ይነግረን? ኔጌቲቭ ቫልዩ ወይ ኔጌቲቭ ሲመጣ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ የሚሆንበት ሪዝንም ጌን እና ሎስ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ መሆናቸውን ይነግረናል ማለት። ነገር ግን ፖስት ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ 0 ስለማይሆን ኔጌቲቭ ስለማይሆን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እናስገባዋለን። why we insert an absolute value in production process cost cannot be become to 0. due to this reason absolute value ስናስገባ 0.16 ሆኖ ይወጣል ማለት። then point B to C, point B ላይ 500 420 ነበረ፣ point C ላይ ደግሞ 1320 ነበረ። then 320 minus 420 over 1000 minus 500 ስናደርገው then we obtain minus 100 over 500 then 0.2 እናገኛለን ማለት ነው። then 0.2, then point C to D, point C we have 1320, point D 1500 and 180. So we can calculate opportunity cost from point C to D, 180 minus 320 over 1500 minus 1000, we obtain minus 140 divided by 500. So we must insert an absolute value. We obtain 0.28 ማለት then 0.8 then point D to E ደግሞ point D ላይ 1500 እና 180 ነው። point E ደግሞ 2000 ነው። ስለዚህ 0 minus 180 over 2000 minus 1500 ስናደርገው minus 180 over 500 0.36 እናገኛለን። ከዚህ ውስጥ አምራቹ ሁሉንም ምርት መምረት ስለማይችል የትኛው ፕሮዳክት ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው የሚለውን the smallest opportunity cost ተጠቅመን select እናደርገዋለን ማለት ነው። good. So this is basic point mathematical example how to calculate opportunity cost. Then other is what is economic growth and product possibility curve. If there is economic growth, product possibility curve shifts to outward. economic growth ካለ አንድ ሀገር ውስጥ የሚመረት ምርት መጠን በጣም የጨመረ ከሄደ product possibility curve outward shift ያደርጋል ማለት ነው። product possibility curve outward shift ያደርጋል። አንድ ሀገር ኢኮኖሚ ወይ አንድ ሀገር ውስጥ የሚመረት የምርት መጠን የቀነሰ ከመጣ ጂዲፒ ማለት ነው product possibility curve inward shift ያደርጋል ማለት ነው። inward shift ያደርጋል። due to this reason we can conclude that there is economic growth in a country, PPC curve can be shifted to outward or to the right. If there is no economic growth in product possibility curve shifts to inward. Then at the end of the day we can conclude that production possibility curve describes 3 concepts: concept of scarcity, concept of choice, concept of opportunity cost. Okay, opportunity cost, scarcity እና choice describe ያደርግልናል ማለት ነው። don't miss what are the 3 important concepts that can be described by production possibility curve: the concept of scarcity, concept of choice, concept of opportunity cost ናቸው ማለት ነው። Then other is basic economic questions. What are the basic economic questions in economics? In economics there are 3 main basic economic. ማንኛውም አምራች ምርትን ፕሮዲዩስ ከማድረጉ በፊት መመለስ የሚገባቸው 3 ኢኮኖሚክ ጥያቄዎች አሉ።
what to produce, how to produce, for whom to produce እንላለን። what to produce ማለት ሁሉንም ምርት መምረት ስለማይችል የትኛው ፕሮዳክት ነው ፕሮዲስ የምናደርገው፣ በትንሽ ወጪ ብዙ ምርት መምረት የምንችለው የትኛው ፕሮዳክት ፕሮዲስ ብናደርገው ነው። ይሄ ኮስት ቤኔፊት አናላይሲስ መስራት መቻል አለበት። ላይክ ኖርማል ጉድ ፕሮዲስ ባረግ ነው ወይስ ሌክዠሪ ጉድ ፕሮዲስ ባረግ ነው? ሲቪል ጉድ ፕሮዲስ ባረግ ነው ወይስ ሚሊታሪ ፕሮዳክት ፕሮዲስ ባረግ ነው? ካፒታል ጉድ ፕሮዲስ ብናረግ ነው ወይስ ኮንሰምፕሽን ጉድ ፕሮዲስ ብናረግ ነው በጣም አትራፊ ልንሆን የምንችለው? ይሄ ዲሳይድ ማድረግ አለበት። ይሄ ኢኮኖሚክ ኩዌሽን what to produce እንለዋለን። what to produce good. It is also called, we can say that problem of resource allocation. What's another name of what to produce? Problem of resource allocation ነው። ስለዚህ የትኛው ፕሮዳክት መምረት እንዳለበት ከወሰነ በኋላ ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ጥያቄ መሆን ያለበት በምን አይነት መንገድ ነው ፕሮዳክት ፕሮዲስ ብናደርገው? you must be select your technique or method ማለት ፕሮዳክትን ፕሮዲስ የምናደርግበት ሰርቪስን ፕሮቫይድ የምናደርግበትን ሜትድ ሴሌክት ማድረግ አለበት ማለት this is the reason how to produce is also called problem of method selection, problem of technique selection, problem of what technique selection እንለዋለን ማለት ስለዚህ ቴክኒኩን ወይ ሜትዱን ሴሌክት ስናደርገው አንድ ሜትድ ፌል ቢያደርገው ሌላኛው ሜትድ አለው ወይ ኦልተርናቲቮች አሉት ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ዜን ሁለተኛው ጥያቄ ከመለሰ በኋላ የትኛው ፕሮዳክት በምን አይነት መንገድ ፕሮዳክትን ፕሮዲስ ማድረግ እንዳለበት ከወሰነ በኋላ ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ጥያቄ መሆን ያለበት ካስተመሮቻችን እነማን ናቸው? ፕሮዳክትን እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምናደርገው ነው። so due to this reason the third economic question is for whom to produce is also called problem of distribution, problem of selecting of here customers, selecting of target population ማለት ስለዚህ የትኛው ፕሮዳክት በምን አይነት መንገድ ዜን ከመረተ በኋላ the last economic question መሆን ያለበት ብለናል። ካስተመሮች እነማን ናቸው? ከየት ነው የሚመጡት? እንዴት ነው ፕሮዳክትን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ወደ ሶሳይቲ ፕሮዳክት የሚጠቀሙ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ማወቅ መቻል አለበት ማለት due to this reason this economic question is called problem of distribution እንለዋለን ማለት so the correct order economic question is from the first to the last is what to produce, how to produce, for whom to produce. What's another name of what to produce? Problem of resource allocation I said. What's another name of how to produce? Problem of method selection or technique selection I said. Then what is another name of for whom to produce? Problem of distribution ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክት ኦርደሩ ምን መምራት አለብን፣ እንዴት መምራት አለብን፣ ምናምርተው ምርት ለማን ነው የምናስረክበው ሚላው ኢኮኖሚክ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለበት ወይ ፕሮብሌሞች መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው። so these are basic economic questions which will be answered any businessman. The next video we will start with the concept of economic system and what are the types of economic system. From the types of economic system, what does mean capitalism economic system, socialism economic system, common economic system, and what are the features of each economic system and advantage and disadvantages of economic systems are basic point which will be discussed in the next video. So I want to remind again, don't forget making of subscribe my YouTube channel. This is all about for today's lesson. Do you have any question, any suggestion, any comment? Please put your comment or suggestion or question in comment section. Thank you very much.